Hello mga kalanog, kumusta kanyang tanan? Mayong adlaw. Kaya kita karon sa Plaza Independencia sa Kidapawan City. Salamat sa Ginoo sa iyang kayo tungod kay ang iyang gugma iyang gibabati kanato. Shout out sa tanan mga kaigsunan. Hinaut ko na amo sa mayong pandawas na ining panahon na sa ato video sa lanog sa gugma sa Dios. Kumusta kanyang tanan mga kaigsunan? Sa ato mga igsuon sa kalandayan mga kaiglesiyahan. Ini sa Dapit sa Mindanao, Philippines. Kumusta kanyang tanan na Sir Roy Rosiro dyan po sa USA? Kumusta po kayo? Sana nasa mabuting kalagayan po kayo. Nasa mabuting ano ba yun? Mabuting plastada sa kinabuhi. Mga kalanon. Mahirap talaga magkalisod-lisod sa Tagalog dahil hindi tayo Tagalog. So, kumusta sa kaninyong tanan mga kaigsunan, mga kagalaan? Atong mga kaigsunan diya sa kulungan sa kasamtangan karon na kita karon nag-ministry sa Santa Maria, Davao Occidental. Nakita himuon nga revival ugma sa gabi mga kalanog sa dapit sa iglesia sa Buka. So kinsa tong interesado nga murag medyo dool ready ha. Ato na yung tambungan kauban sa maigsuon diya Brother John Tutut, kauban kang Ma'am Didang ug sa mga kaigsunan tanan. Salamat sa Kisido Clan nga diin na nakaapil kita sa ilang plastada sa reunion. Salute sa mga Kisido family. Tong Rone murag nadunggan ako ni Brother Nap nga mo responde po kadto karon 23 unsa ka tinuod. So kita-kita ta diya sa Santa Maria kung pila ka adlaw kay atong krusada des kulungan nga pagadalon sa atong mga kaigsunan mga Kisido. Pagsugdan karong 21 or either 23 wa na ko kay maklaro, pero pasalamat ta sa Ginoo kanu sa na mahimo unta ang resulta sa pagpalanog sa gugma sa Dios mag-aabot din sa makasing-kasing mga katawan. So mga kaubanan, Brother Palomara, sila si Amir, no? Ug sa uban pa nga mga kaubanan nga mga magbubuhat. Brother Rini diya sa Santa Maria, murag ikaw ang tahasan tingali sa pag-guide nato diya no sa mga pamilya ni Pastor Cabanyero, tungod kay naghandom po siya nga ang mga kaparentihan mapalanugan po sa gugma sa Dios. So salamat sa Ginoo sa previous kay gayunan nga diin murag kita man ang gipili nila nga mo dumdum ining mga pamilya ni Pastor Cabanyero alang sa pagpalanog sa gugma para yung tanyo nga atong bulhaton. So mga hindi ko makalanog kinsa man tong dunay mga pagbati nga mutabang nitong bulhaton. Sa akong giingon wala pa tay sound system, wala pa tay laptop, mo ni atong kakulangon. Kung gusto mo mga kaigsuonan nga mo support ni atong ministry sa tanan-tanan gyud, wala ni pili kung kinsa ka kung ikaw giikap sa Ginoo alang sa pagtabang ini nga pumatom sa lanong sa gugma sa Dios. Mapalanog na tugdugang ang gugma sa Ginoo kay unang Korinto 13:13 karon magpilin ang pagtuo paglaom ang gugma pinakadako mao ang gugma. Busa ining inyong igsuon nagapalanog sa gugma kayo ng Roma 10:18 ang maayong balita ug ang pulong sa Ginoo milanog sa tibuok kalibutan. May katuyuan ini atong ministry. Walang pud sa atong mga igsunan nga naghandom nga maghimo og mga singing group, mga grupo. So kontakan lang ko ninyo sa akong numero 0946-0044592 ug sa atong messenger Rex Baltonado, no? Ini atong YouTube, Rex Apa Lanog sa Gugma sa Dios. Salamat po sa itong makiksunan ng mga UPC, mga Pentecostal diha sa dapit sa Daligasaw, no? Nag-meet mi mga hinigma makalanog. Nahimo na mong agianan ang ilang pag-pre-usab sa mga lekton. Salamat kanyo diha sa Daligasaw, mga UPC, mga Pentecostal. O si Pastor Rogelio Usab sa UPC, akong na-meet dito sa Boca Church. Makiksunan diha sa Boca Church, Brother Felix Muda, no? Uban sa mga kaubanan nga maghimo ni ining revival ugma sa gabi. Atong iampo tabangan nato pagampo buloton sa Ginoo kay mao kini ang paagi mga hinigumang klanog nga madali na ang pagbalik sa atong Ginoo. So kini si Brother Sapa pag-ingon ang dako ug lapad nga gugma sa Ginoo magabugkos kanatong tanan ug padayon kita sa buloton hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Yung Mateo 24:13 ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Lamang no nakita buluhaton magigsunan nga atong yayungan Galacia 6:2 yayungan nato ang kabugaton. So muna nga kini si Brother Rex apa dili
mundang sa pagpalanog sa gugmas Ginoo banpod sa inyong mga pag-support niini. Kung wala pa ka maka-like, maka-share ug subscribe ni natong channel, please like, i-share ug i-subscribe usab. Kini sa pag-usapan, God bless. Bye-bye. Ang lanag sa ugma sa Dios, maabot sa tibuok kalibutan.